All right, so for this evening we are on to the factor of the Noble Eightfold Path. Takže dnes večer sa dostávame k poslednému faktoru tej 8-dielnej ušľachtilej cesty. Samadhi or right samadhi. A to je sama samády alebo správna koncentrácia, správna samády. So far we've had right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort and right mindfulness. Doteraz sme hovorili o správnom názore, správnom zámere, správnom rozprávaní, správnom konaní, správnom živobytí, správnom úsilí a správnej všímavosti. And yet last night we learnt that right mindfulness is closely connected with memory. A včera sme sa dozvedeli, že tá správna všímavosť je úzko spojená s pamäťou, pamätaním si. So by the end of this retreat, if you don't remember all 8 factors of the Noble Eightfold Path, then you need to work on your right mindfulness. Takže ak si na konci tohto zásedu stále nebudete pamätať všetkých 8 faktorov, to je 8-dielnej ušľachtilej cesty, tak potrebujete popracovať na svojej správnej všímavosti. Okay, so right samadhi is the final factor of the Noble Eightfold Path and the most subtle. Takže tá správna samády je posledným faktorom tejto 8-dielnej ušľachtilej cesty a takým najsubtilnejším. And in many ways it's the culmination of the path. A v mnohých ohľadoch je to kombinácia cesty. Culmination, not combination. Culmination. Culmination, sorry. A je to vyvrcholenie cesty. But also can be combination, but mostly culmination was what I meant. Please articulate. Right. So, we began all the way back with right view, and we saw that right view was, in a way, primarily, or at least initially, a conceptual understanding of the truth and of the path. Takže začínali sme s tým správnym názorom a hovorili sme, že ten správny názor je konceptuálne porozumenie tej ušľachtilej cesty. And it consists of understanding the Four Noble Truths. A pozostáva z pochopenia 4 ušľachtilých pravd. Suffering, the origin, the ending and the path. Utrpenie, pôvod utrpenia, ukončenie utrpenia a cesta k tomu ukončeniu. And all the way through the other factors, we've been seeing this Four Noble Truths appear in various different ways. A počas diskusie o tých ostatných faktoroch sa nám tieto 4 ušľachtilé pravdy objavovali rôznymi spôsobmi. Now, while the reality of life does indeed involve suffering, the path is the way out of suffering. A zatiaľ, čo teda ten život to zahrňa, to utrpenie, táto cesta je cestou, ako to utrpenie ukončiť. And the Buddha said that at one time he believed that it was through suffering that one transcended suffering. Buddha hovoril, že v určitom čase, určitom bode si myslel, že to utrpenie sa prekoná utrpením. And then he realized that this view was incorrect. A potom si uvedomil, že tento názor alebo tento pohľad nebol správny. He said that this is the view of the Jains. Džinista? Hovoril, že toto je názor džinistov. And he said, in fact, suffering is overcome by pleasure. A povedal, že utrpenie sa prekonáva naopak potešením. Now, when the Buddha talked about right samadhi as the final factor of the Noble Eightfold Path, he always defined it as the 4 jhanas. Keď Buddha hovoril o správnom samády ako o poslednom faktore tej 8-dielnej ušľachtilej cesty, tak vždy o tom rozprával ako o 4 džánach.
And these jhanas are one of the most widespread and important and distinctive parts of the Buddha's teachings on meditation. A tieto džány sú jedným z najdôležitejších častí buddhistického učenia. What the jhanas are, in essence, is nothing mysterious, nothing mystical. They are just stages of letting go. Tie džány v podstate nie sú nič nejaké mysteriózne alebo mystické, ale sú to len štádia púšťania. Vasagaramanang karitva labati samadhing labati chittasa ekagatang. Which means based on letting go, one gains samadhi, one gains one-pointedness of mind. Tým, že prepustíme, tým získavame samády, čiže ako? Jednobodovo zmysle. Ďakujem. Okay. Yeah. And so through letting go, supported by the other factors of the Noble Eightfold Path, one reaches these very deep and still states of meditation. Takže tým opustením všetkého a tým rozvinutím osemdielnej cesty dosiahneme tento stav. And in a state of jhana or samadhi is a state of transformed and elevated consciousness. Stav džána alebo samadhi je stav transformovaného alebo pozdvihnutého vedomia. It's a state where there's no thinking. Je to stav, kde nie je žiadne myslenie. Where there's no sense awareness, no sense consciousness. Kde nie je žiadne uvedomovanie si zmyslov. There's no defilements or doubt or any kind of disturbance of the mind. Nie sú tam žiadne nečistoty, pochybnosti alebo iné veci narúšajúce mysel. But the mind is completely immersed in a dimension of bliss and light. Ale myseľ je úplne ponorená v dimenzii blaženosti a svetla. The words for jhana and samadhi, both of them in fact are very closely connected with words to burn or to be bright. Obe slova, jhana aj samadhi, sú blízko spojené so slovami ako horieť alebo byť taký jasný, žiarivý. And the experience of samadhi is felt as being an experience of an illumination, of a transformation of the mind into this state of brightness and light. A ten zážitok samadhi je takým zážitkom osvietenia a takým zážitkom dosiahnutia takej žiarivej, jasnej, svetelnej mysle. And perhaps you've seen some glimmers or some glimpses of this on your retreat. Možno, že ste nejaké záblesky tohto už zažili na zásadoch. Sometimes you can feel like the mind is becoming bright. Niekedy môžete pocítiť, ako by sa tá myseľ stávala takou žiarivou, jasnou. Or you can feel like this kind of light is appearing. Alebo môžete cítiť, že sa objavuje nejaké svetlo. These things are signs that the mind is starting to become pure. A všetky tieto veci vlastne sú takými signálmi, že myseľ sa začína prečisťovať. And another thing which many, I think probably most of you will have experienced on the retreat is the feeling of what happens when everything starts to come together in your meditation. A myslím, že väčšina z vás ste na tom zásade zažili taký pocit, keď všetko začne do seba tak zapadať. The feeling that when you're no longer fighting your meditation, no longer struggling, but you feel like everything's flowing and everything's going together. Taký pocit, keď už nebojujete, netrápite sa s tou meditáciou, ale všetko tak prirodzene plynie. And these are the first sort of hints and signs of what samadhi is about. A toto sú také prvé signály, prvé nápovedy toho, aký to je stav, to samadhi. But make no mistake, samadhi is a very profound state of mind.
Ale zase nemilte sa. Samadhi je veľmi hlboký stav mysle. The Buddha called it the adhicitta, the higher consciousness. Buddha to nazýval adhicitta, čiže také vyššie vedomie. He said that the state of jhana was virtually close to nibbana itself. Hovoril, že ten stav džány bol v podstate, alebo je je veľmi blízko nibbáne, stavu nibbány. And it is the bliss that's attained by the sages who gave everything up and then went off into the forests and the mountains and stayed there for years pursuing their meditation. Bola to blaženosť, ktorú dosahovali tí svetci, ktorí sa utiahli, ktorí sa všetkého vzdali a utiahli sa do hôr a meditovali tam. And if you think that you can come to a 10-day retreat and realize the same state of meditation, well, I admire your ambition. Ak máte pocit, že to isté môžete dosiahnuť na takomto 10-dňovom zásade, tak obdivujem vašu ambicioznosť. So let's read a little bit from what the suttas have to say. Takže prečítajme si, čo o tom hovoria suty. Okay, so today we're going to read from Majjhima Nikaya number 36, the Mahasacaka Sutta. Takže dnes je to sutta číslo 36, Mahasacaka Sutta. And this is the longer discourse with Sacaka. A toto je tá dlhšia rozpráva so Sajakom. So Sacaka was a Jain, that is a follower of the Jain religion. Sacaka bol nasledovníkom toho džinizmu, dobre, ďaká. And he had a number of conversations with the Buddha. A on mal množstvo rozhovorov s Budhom. He was regarded as quite a bit of a hotshot debater, so he would go around challenging people to an argument. Bol považovaný za takého diskutéra, ktorý rád ľudí vlastne vyzýval do nejakej debaty. And so he asked this question to the Buddha. A tak sa Budhu opýtal otázku. On this particular occasion, he said, Master Gautama, there are some ascetics and Brahmins who live committed to the practice of developing physical endurance without developing the mind. Oh, sorry, I told you I was going halfway through. I'm now coming back to the beginning. If you Okay. We're going to skip over the middle bit. We're going to read a bit from the beginning first, just to give some context. It's probably about the second paragraph. Okay, second paragraph, I got it. Yeah. Ctení Gautamo, sú niektorí asketové a brahmani, ktorí sa oddávajú rozvíjaní tela, ale nerozvíjaní mysli. They experience painful physical feelings. Tech sa dotýkajú telesné, bolestné pocity. And this happened to someone once. Their thighs became paralyzed. Their heart burst and hot blood gushed from their mouth. They went mad and lost their mind. Their mind was subject to the body and the body had power over it. Why is that? Because their mind was not developed. Dříve sa stalo, že byl niekto dotčen telesným bolestným pocitem, jeho stehna stuhla, jeho srdce puklo, z jeho úst vyvierala horká krev, zbláznil sa z toho a jeho mysl sa vychýlila. A tak mysl podléhala telu, telo získalo prevahu. A proč? Pretože mysl nebyla rozvinutá. So, on the other hand, there are some ascetics and Brahmins who live committed to the practice of developing the mind without developing physical endurance. Sú také niektorí asketové a brahmani, ktorí sa oddávajú rozvíjení mysli, ale nerozvíjení tela. They experience painful mental feelings. Tech sa dotýkajú mentálne bolestné pocity. And this happened to someone once. Their thighs became paralyzed, their heart burst, hot blood gushed from their mouth, and they went mad and lost their mind. Their body was subject to the mind, and the mind had power over it. Why is that? Because their physical endurance was not developed. Dříve sa stalo, že byl niekto dotčen mentálnym bolestným pocitem, jeho stehna stuhla, jeho srdce puklo, z jeho úst vyvierala horká krev, zbláznil sa z toho a jeho mysl sa vychýlila. A tak telo podlehlo mysli, mysl získala prevahu. A proč? Pretože telo nebylo rozvinuto.
It occurs to me that Master Gautama's disciples must live committed to the practice of developing the mind without developing physical endurance. Ctený Gautamo, napadlo mne toto. Žiaci cteného Gautamy sa iste oddávajú rozvíjení mysli, ale ne rozvíjení tela. Okay, so this is Sachika's question. Now, a few things that you can see from the question. First thing is that, well, it's pretty dramatic, right? Takže toto je tá Sačaková otázka. Z nej môžeme vyčítať viaceré veci a v prvom rade to, že je to také dramatické. You think you've been going through some stuff on this retreat, right? But there's nothing. Yeah. Mysleli ste si, že vy ste zažívali niečo extra na tomto zásade. Ako vidíte, bolo to nič v porovnaní s týmto. And this is quite characteristic of the feel of the Jaina teachings and so on a lot, is that they have this very kind of, like it's really kind of wild stuff and they're really kind of pushing things to extremes. A toto je také charakteristické pre tie učenia o džánach, že idú do takýchto extrémov trošku. Džinistov, pardon, okay. And so he's basically saying that you have to have this physical endurance and mental endurance, and the Buddha's teaching they only do the mental endurance so that they'll become unbalanced, and when they become unbalanced, then all of those bad things will happen. Takže oni v zásade tvrdia, že potrebujete mať aj fyzickú, aj mentálnu odolnosť, ale že tie budhové učenia rozvíjajú vlastne len tú mentálnu stránku a preto sa potom dostanú tí ľudia do nerovnováhy a potom sa stanú tieto dramatické veci. Now, I wasn't going to read the next bit, but I think I will because it's just too much fun. Nechcel som už ďalej čítať, ale asi prečítam, lebo je to vtipné. So the Buddha responds to Sachika with his family name, Agivesana, what have you heard about the development of physical endurance? A Buddha teda odpovedá Sačakovi, oslovuje ho priezviskom, ale Agivesano, co si slyšel o rozvíjení tela? Take for example, so this is now Sachika speaking, take for example Nandavacha, Kisa Sankicha and Makali Gosala. Teraz Sačaka mu odpovedá. Sú zde napríklad Nandavača, Kisa Samkiča nebo Makali Gosala. These are various famous ascetics in the time of the Buddha. To boli takí známi asketi v tom čase Budhu. They go naked, ignoring conventions. Ti sú nazí, zanechali spoločenských zvykov. They lick their hands and don't come or wait when asked. Olizujú si ruce, nepristupujú na vyzvání. I'm not exactly sure what the thing about licking the hands is, but I think it might be because they had rules about using water, so they might be just when they eat that they just lick their hands clean. Neviem celkom, že čo sa myslí tým olizovaním rúk, ale možno sa to týkalo nejakých pravidiel ohľadom vody a že po jedle si teda olizovali ruky, aby ich mali čisté. They don't consent to food that is brought to them or food which is prepared on purpose for them or an invitation for a meal. Nepríjmajú prinesené ani pripravené jídlo, ani pozvání k jídlu. They don't receive anything from a pot or a bowl. Nepríjmajú nic príjmo z hrnce či z mísy. And the translations of some of these things are quite uncertain, so it might be a bit different in your translation than it is in mine. Yeah, so I'm just letting you know if you see something that looks different. Yeah, so far I think it was pretty much the same. They don't receive anything. They don't receive anything from someone who keeps sheep, or who has a weapon or a shovel in their home, or where a couple is eating, or where there is a woman who is pregnant or breastfeeding, or who has a man in a home, or where there is a dog waiting or flies buzzing. Now there has been a little difference. Nepríjmajú nic přímo z hrnce či z mísy, ani přes práh, přes mříž či přes palici, ani od dvou pojídajících, od tehotné ženy, od kojící ženy, od ženy jísoucí s mužem, tam, kde je rozdělováno jídlo, kde stojí opodál pes či poletují mouchy. They accept no fish or meat or liquor or wine and drink no beer. Nejedí rybu ani maso, nepijí víno, pálenku ani kvašené nápoje. They go to just one house for alms, taking just one mouthful, or two houses and two mouthfuls, up to 7 houses and 7 mouthfuls.
Navštevují jeden dům a spokojí se s jedním soustem, navštevují 2 domy a spokojí se se 2 sousty a tak ďalej až po 7 domov a 7 súst. They feed on 1 saucer a day, 2 saucers a day, up to 7 saucers a day. Žijí z jednej misky denne, ze 2 misek denne až po 7 misek denne. They eat once a day, once every second day, up to once a week, and so on, even up to once a fortnight. They live committed to the practice of eating food at set intervals. Jí pouze jednou denne, každé 2 dny, každé 3 dny, nebo každých 7 dní až každých 14 dní. Takto dodržujú príjmaní potravy ve stanovených rozmezích. And then the Buddha responds to this, but Agivesana, do they get by on so little? A Buddha mu odpovedá, ale Agivesano, udrží sa naživu z takového mála? No, Master Gautama. Sometimes they eat a variety of luxury foods and drink a variety of luxury beverages. They gather their body's strength, build it up and get fat. Ne, ctený Gautamo, niekdy jedí vybrané mneké a tvrdé druhy jídel, ochutnávají vybrané pochodky a pijí vybrané nápoje, proto znovu získají svoju telesnú sílu, zmohutní a stlostnou. And the Buddha replied, what they earlier gave up, they later got back. A Buddha mu odpovedá, to, co dříve opustili, Agivesano později znovu nabili. That is how there is the increase and decrease of the body. Takto zde dochází k nabývaní a ubývaní tohoto tela. But Agivesana, have you heard about development of the mind? Ale co si slyšel o rozvíjení mysli? When Sachika was questioned by the Buddha about development of the mind, he was unable to answer. Když byl Sačako vznešeným dotázán na rozvíjení mysli, nebyl z toho odpovědět. Okay, so this is a description of some of the practices which is done by the various ascetics in the time of the Buddha, and indeed practices which Siddhartha himself did before his enlightenment. A takže toto je popis rôznych asketických praktík, ktoré ľudia v čase Budhu robili a ktoré absolvoval aj Siddhartha sám predtým, ako sa stal osvieteným. And these practices are described in a lot more detail in the suttas. A v sutách sú tieto praktiky popísané ešte detailnejšie. Now, I won't read the rest of the sutta, it would take too long, but it is certainly worth reading. But I will skip ahead to about 3/4 of the way down the sutta when the Buddha is talking about what happened when he had done such self-mortification practices to a very extreme degree. Nebudem čítať celú tú sutu, aj keď je to zaujímavé, ale presunieme sa k časti, kde sa popisuje to, keď Buddha robil túto prax a dostal sa do tých extrémnych stavov. He cut off eating, basically fasted for a long time, and the way he describes it is very vivid. He said his body became so emaciated that his limbs became like the joints of an 80-year-old or a corpse. My bottom became like a camel's hoof. My vertebrae stuck out like beads on a string, and my ribs were as gaunt as the broken down rafters on an old barn. It should be about... I think I got it. Yeah. Is it like the Edge of the Ascetics, the name of the paragraph can be? Could be, yeah. Yeah, takže keď to tak robil, tak potom popisuje, čo sa s ním stalo. Když som tak činil, mé telo nesmírne zhublo. Mé údy pripomínali klobovité časti liánových či bambusových stonku, pretože som jedol tak málo. Môj zadek pripomínal veľbloudí kopyto, pretože som jedol tak málo. Má vystupující páteř pripomínala korále navlečené na provázku, pretože som jedol tak málo. Má vyzáblá žebra pripomínala vyčnívající trámy ze staré rozpadlé boudy, pretože som jedol tak málo. Mé oči zapadlé hluboko v dúlcích pripomínali odlesk vodní hladiny hluboko ve studni, pretože som jedol tak málo. Okay, and then a couple of paragraphs down, the Buddha then goes on, reflects, whatever ascetics and Brahmins have experienced painful, sharp, severe
acute feelings due to overexertion, whether in the past, the future, or the present. This is as far as it goes. No one has done more than this. But I have not achieved any superhuman distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones by this severe, grueling work. Could there be another path to awakening? A potom pokračuje, kteříkoliv asketové či brahmani v minulosti zakoušeli bolestné, tríznivé a bodavé pocity spôsobené námahou, mohli zakoušet tuto trízeň nejvýše potud a ne za tuto hranici. Kteříkoliv asketové či brahmani v budoucnosti budou zakoušet bolestné, tríznivé a bodavé pocity spôsobené námahou, mohou zakoušet tuto trízeň nejvýše potud a ne za tuto hranici. A kteříkoliv asketové či brahmani v prítomnosti zakoušejí bolestné, tríznivé a bodavé pocity spôsobené námahou, mohou zakoušet tuto trízeň nejvýše potud a ne za tuto hranici. Avšak takovou tríznivou praxi sebezapírání jsem nedosáhl žádných nadlidských stavů, žádné přednosti v poznání a vidění hodné ušlechtilých. Je zde nejaká jiná stezka k probuzení? Then it occurred to me, I recall sitting in the cool shade of the rose apple tree while my father the Sakyan was off working. Quite secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, I entered and remained in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind and keeping it connected. Could that be the path to awakening? Tehdy jsem si pomyslel, spomínám si, že jednou, když byl můj otec Sakya zaměstnán prací, jsem seděl v chladivém stínu rúžové jablone a zcela odloučen od smyslných požitků, odloučen od neprospěšných stavů, jsem vstoupil do prvního pohroužení a prodléval v něm, které je doprovázeno myšlením a rozvažováním a je naplněno nadšením a blahem zrozeným z odloučení. Môže toto byť stezka k probuzení? Stemming from that memory came the realization that is the path to awakening. Tehdy následuje túto spomínku, som si uvedomil, toto je stezka k probuzení. Then it occurred to me, why am I afraid of that pleasure? For it has nothing to do with sensual pleasures or unskillful qualities. And I thought, I'm not afraid of that pleasure, for it has nothing to do with sensual pleasures or unskillful qualities. Pomyslel jsem si, proč se bojím této blaženosti, která nepatří ke smyslným požitkům ani neprospěšným stavům. Pomyslel jsem si, už se dále nebudu bát této blaženosti, která nepatří ke smyslným požitkům ani neprospěšným stavům. Then I thought, I can't achieve that pleasure with a body so excessively emaciated. Why don't I eat some solid food, some rice and porridge? So I ate some solid food. Pomyslel jsem si, není však snadné dosáhnout této blaženosti s tak nesmírne hubeným telem. Co kdybych jedl nejaké pevné jídlo, nejakou váženou rýži a chléb, ovesnou kaši v zátvorke, a tak jsem jedl nejaké pevné jídlo, nejakou váženou rýži a chléb. Now at that time the 5 mendicants were attending on me, thinking, the ascetic Gautama will tell us of any truth that he realizes. But when I ate some solid food, they were disappointed in me and left, saying, the ascetic Gautama has become indulgent. He has strayed from the struggle and returned to indulgence. Tehdy mne navštevovalo 5 mníchů s myšlenkou, jestliže asketa Gautama dosáhne nejakého vyššího stavu, oznámi nám to. Ale když jsem jedl váženou rýži a chléb, táto 5 mnichů se ode mne odvrátila a opustila mne s myšlenkou. Asketa Gautama nyní žije v přepichu, odložil snažení a vrátil se k přepichu. After eating solid food and gathering up my strength, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, I entered and remained in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind and keeping it connected. But even such pleasant feeling did not occupy my mind. Když jsem jedl pevné jídlo a znovu získal svoji sílu, pak zcela odloučen od smyslných požitků, odloučen od neprospěšných stavů, jsem vstoupil do prvního pohroužení a prodléval v něm, které je doprovázeno myšlením a rozvažováním a je naplněno nadšením a blahem zrozeným z odloučení. Avšak takové příjemné pocity, které ve mne vznikli, neuchvacovali moji mysl a nezústavali v ní.
Okay, so I'll just stop there. I might keep reading in a little while, but just to reflect a little bit on the passage we've looked at. Takže tu by som sa zastavil, aby sme si na chvíľu povedali, čo táto pasáž hovorí. So the Buddha very emphatically rejects that path of extreme self-mortification. Takže Buddha tu dosť jasne odmieta takú extrémnu cestu seba tríznenia. And like these days, sometimes you'll see images of the bodhisattva who's like the emaciated bodhisattva, like all kind of bones and things. It looks like it is in that description. A niekedy vidíte obrazy bodhisattvu, ktorý je taký vychudnutý, trčia mu kosti. One time somebody told me that they'd seen like a picture of one of these things like on a postcard or something, and on the legend it said under there, it said, "He suffered for us." A zase mi niekto hovoril, že videl takýto obrázok takéhoto muža na nejakej pohľadnici a pod tým bolo napísané trpel za nás. Wrong religion, I think. Trošku nesprávne náboženstvo asi. So the point of that is to say, actually, there's no point. Pointa tohto je, že to nemá žiadny zmysel. So we can be very grateful to the Buddha for that. Takže za to môžeme byť Budhovi veľmi vďační. So the kind of the mild kind of ascetic life that we take as meditators on a retreat, of course, is nothing like that extreme. Aj toto jemná askéza, ktorú my zažívame tu na zásede, má ďaleko od toho extrémneho stavu, ktorý sme čítali. I mean, we eat in the morning and get up early to meditate and give up TV for a few days and so on. It's really pretty kind of, it's very mild by comparison. Keď to porovnáme, tak je to naozaj veľmi jemná forma askezy, čo tu my robíme, že jedávame ráno, zdržiavame sa telky pár dní, stávame skoro ráno. But one of the things that's really noticeable about that shift when it's describing those two passages is you can see the shift from the quite harsh, strident tone of those pictures, of those words talking about self-mortification, to a much more kind of gentle and easeful way that the Buddha is talking about his own meditation path. Je tam taký očividný prechod alebo zmena medzi tými dvoma pasážami z toho takého drsného spôsobu umrtvovania toho tela k takému miernejšiemu zaobchádzaniu počas meditácie. He's just a boy sitting under a tree and his dad goes off working and he just goes into this beautiful state of samadhi. Že vlastne popisuje tam potom tú situáciu, kedy to bol chlapec sediaci pod stromom a jeho otec odišiel do nejakej práci sa venoval a on sa potom dostal do tých krásnych stavov samády. He's not like doing a particular meditation practice. Nerobil žiadnu špecifickú meditačnú techniku. He's not following some philosophy or school. Nenasledoval žiadnu filozofiu alebo nejaké učenie. He's just sitting there peacefully in that natural environment. Len tam v tom prírodnom prostredí pokojne sedel. And I mean, you might think that this is just like, either you might think, well, this is just a kind of a legend and this doesn't really happen, or you might think, oh, it only happens to the bodhisattva because he had already, he was so spiritually advanced. Môžete si povedať, že toto je len nejaká legenda, alebo naopak, áno, ale toto sa stalo len bodhisattvovi, lebo on bol tak duchovne pokročilý už. And I mean, yeah, of course there's something to that. Obviously that he was very spiritually advanced and that's one reason why he had that experience. Samozrejme môže byť na tom niečo pravdy, lebo naozaj bol duchovne pokročilý a tak mohol zažiť tento zážitok. But actually, to me, this is a very realistic detail. Because I've spoken to many people who've had similar stories. Ale pre mňa je to v skutočnosti celkom realistický popis, lebo som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí zažili podobný príbeh, mali podobný príbeh. I don't think it's that uncommon actually. Takže si nemyslím, že je to také nezvyčajné.
and people just, for some reason, get into some situation where their mind becomes very peaceful, they let go of everything, and then they have some kind of transcendent experience. A že z rôznych dôvodov sa ľudia dostávajú do situácií, kedy sa ich mysel upokojí a všetko akoby opustia a potom zažívajú takéto transcendentálne zážitky, stavy. Because the problem is that it doesn't mean anything. Problém je ten, že to nič neznamená. And you don't understand it. You don't have a framework to make sense of why you felt like that. Akoby nedokážete to pochopiť, lebo nemáte nejaký rámec, ktorý by vám umožnil pochopiť, prečo ste sa tak cítili. And that's why it took so long for the Bodhisattva to recollect many years later. Oh, hang on, that experience I had as a kid, that wasn't about like some kind of metaphysical idea. It wasn't about some kind of philosophy or anything like that. It was just a natural state of mind. Preto to aj Bodhisattvovi trvalo tak dlho rokov, kým si uvedomil, že počkaj, ale ten zážitok, čo som mal ako dieťa, to nebolo nič o žiadnej metafyzike ani žiadnych zložitých konceptoch. Bolo to jednoducho o prirodzenom stave mysli. So always remember this, because when people are talking about jhanas, talking about samadhi and these kinds of things, it's one of those topics that's very interesting and very fascinating. People like to argue about it at length. Takže pamätajte na toto, lebo keď sa rozprávame o džánach a samády, je to taká fascinujúca téma a ľudia sa o tom radi rozprávajú a dokážu argumentovať dlhé hodiny. But who is actually getting jhanas, I wonder? Ale kto vlastne dosahuje tie džány, sa pýtam. Somebody who's obsessed with proving that they're right on an internet forum? Niekto, kto sa snaží svete dokázať, že má pravdu v nejakom internetovom fóre? Or some kid sitting peacefully in the park? Alebo nejaké deti, ktoré pokojne sedia v parku. Okay, so this practice of samadhi, or this state of samadhi, is something, as I mentioned before, it emerges from the Noble Eightfold Path, and in particular, it emerges from the correct development of mindfulness. Takže tento stav samadhi, ako som už hovoril, vyvstáva z tej 8-dielnej ušľachtilej cesty a najmä zo správneho rozvíjania všímavosti. And it's something that the Buddha said it flows naturally. He said like when the rain falls on the mountaintops, it gathers into small streams, the small streams gather into bigger streams, the bigger streams gather into rivers, and the rivers flow all the way down to the ocean. Buddha hovoril, že je to niečo, čo tak prirodzene plynie alebo prúdi, tak ako keď dážď prší niekde v horách a vysoko v horách a potom sa tá voda zbiera najskôr do malého potôčika, ten do väčšieho potôčika až do rieky a tá rieka vtečie až do oceánu. So when that meditation and that mindfulness is well developed, then it will lead the mind into these states. A keď teda meditáciu a všímavosť správne rozvíjame, tak ona povedie tú myseľ do týchto stavov. I'm hesitating because I'm not sure how much to go into a description of the actual four jhanas themselves. We're getting a bit late and we may be running out of time. Trochu váham, že nakoľko sa mám pustiť do popisovania tých 4 vnorov, lebo trošku meškáme časovo. So maybe some time for questions, yeah. Môžeme si vyjasniť, ten preklad nie je dobrý, ten český, lebo v angličtine tam nebolo nič, že v džáne premýšľa. A v tej češtine je to, že premýšľa. To bolo dvakrát tam, čo si čítala. Je to tu tak, no. Ale myslím, že on to tam tiež mal v tej angličtine len v takej inej formulácii. Nie, to nebolo premýšľanie. V džáne sa nepremýšľa, to proste je pravda. He is saying that this translation is not quite good because there was mentioned something that in jhana it's accompanied by thinking and
reflecting, and he says that in the English version it was not the same, because in jhana you are not supposed to think, so he would like to clarify this. Okay. It was Okay. it was in the description when he was sitting under the tree. Yeah. Okay. So this is why I was hesitating, because once you start getting into it, it gets complicated. But anyway. Preto som trochu váhala, lebo keď sa do toho ponoríme, tak sa to začne komplikovať. Mm-hmm. In the description for the first jhana, it includes two terms, vitaka and vichara. Let me see. Where is it? That would be thinking and whatever it is, reflecting. No, this is something else. Here is savitakam and savicharam. That's It's right. the same. Yeah. Okay. Takže ten prvý vhľad, prvý vnor je spojený s vitaka a vichara, a vlastne ten pálíske slovo je tu dané dobre. Tak asi len ten preklad možno nie je úplne. In that case just means with. In that case? Yes, savitakam Yes. just means with. With, okay. Yeah. So, and vitaka, vichara are quite common words in Pali, and vitaka normally means thinking, vichara normally means inquiry or investigation. Takže vitaka a vichara sú také bežné slova v páličine, a normálne vitaka znamená myslenie a vichara také skúmanie, rozjímanie. But we've already seen actually in the discussion of the Samasankappa, the second pact of the Noble Eightfold Path, that the Buddha said that, it's having these good and wholesome thoughts is all very well, but the mind isn't really peaceful, so we have to abandon that before we go into samadhi. Už sme o tomto hovorili v tom správnom zámere, kde Buddha hovoril, že sorry, I can't remember if you say such a long paragraph. So in the discussion of the second factor of the Noble Eightfold Path, yes, right, intention. Yes. Yeah. Then the passage that we read there, the Buddha said that if you keep thinking, even if it's wholesome thinking, it will still stress the body and the mind. Takže tam Buddha hovorí, že ak budeš pokračovať v tom myslení, aj keď je to prospešné myslenie, stále to bude akoby spôsobovať stres tomu telu a mysli. So you have to let go of that before the mind can go into samadhi. Takže musíš to opustiť predtým, ako sa mysl môže dostať do stavu samadhi. So on the face of it almost seems like there's a contradiction. On the one hand, you have to let go of thinking before you get into samadhi. On the other hand, it's got thinking in it. Takže na prvý pohľad je tam ako keby také protirečenie, že na jednej strane sa musíš vzdať myslenia, aby si sa mohol dostať do samády, a na druhej strane je tam nejaké myslenie zahrnuté. So, how do we resolve this? Ako to teda vyriešiť? Okay, first thing to remember, and just bear in mind when discussing these things, that samadhi and jhana were regarded as being extremely exalted states of mind. Myslíte na to, že samadhi aj jhana boli považované za extrémne exalted? Super high. Také extrémne vysoké stavy vedomia. In the Brahmanical tradition, the word samadhi means the union of the small little self in here with the divinity that is the cosmos itself. V tej brahmanskej tradícii samadhi znamená zjednotenie toho malého ja s tým božským, s tým vesmírnym. So these guys weren't messing around. Messing around. They weren't playing. Takže nehrali sa. This isn't like just kindergarten stuff here. We're talking, these are very advanced practices. Nehovoríme tu o nejakých školkárskych témach, ale sú to veľmi hlboké vysoko rozvinuté praktiky. Now, in fact, to stop thinking is not a very advanced practice. V skutočnosti prestať myslieť, to nie je nejaká veľmi pokročilá praktika. I just did it. Práve som to urobil. I could just sit here and stop thinking. Môžem tu sedieť a prestať myslieť. It's easy. To je ľahké.
You just stop. Proste prestanete. It's nice, right? To je pekné, nie? Just stop. Prestanete a hotovo. So it's peaceful, but it's not samadhi. I mean, it's a step on the way to it, but it's not samadhi. Je to tiež spokojný stav, ale ešte to nie je samadhi. Je to nejaký krok na tej ceste k nemu, ale nie je to to. So what's happening is that, come back to what I said before about the Buddha describes samadhi as the adhicitta, the higher mind or higher consciousness. Buddha popisoval samadhi ako adhicitta, čiže vyššiu myseľ alebo vyššie vedomie. What that means is that the consciousness is transformed to a higher and more subtle and more sublime state in samadhi. Znamená je to, že v tom stave samadhi sa to vedomie transformuje na takú vyššiu, subtilnejšiu formu. And that means that everything in that state is transformed. A to znamená, že všetko v tomto stave je transformované. This is the linguistic context. A toto je ten jazykový kontext. Right? In jhana is pleasure. V džáne máme aj potešenie. Now there's lots of kinds of pleasure in the world. Vo svete existuje množstvo druhov potešenia. Right? There's the pleasure of having sex. Napríklad potešenie zo sexu. The pleasure of eating an ice cream. Potešenie, keď jem zmrzlinu. The pleasure of watching a film together with your family. Potešenie, keď spolu s rodinou pozeráme nejaký film. Is the thing that's happening in jhana the same as those things? A je to, čo sa deje v džáne, to isté ako tieto veci, ktoré som teraz vymenoval? I mean, it's the same word, right? Je to to isté slovo, ktorým to popisujeme? I mean, yet obviously it's quite a different thing that's happening. Ale očividne to je celkom niečo iné, čo sa deje v oboch tých stavoch. It's much more subtle and refined. Je to o mnoho subtilnejšie a také jemnejšie. But it has something in common with the ordinary pleasure that we experience in day-to-day life. Ale má to niečo spoločné s tou bežnou radosťou alebo potešením, ktoré zažívame v bežnom živote. This is how language works. Tak to funguje jazyk. I mean, the reality is, you see, we have to develop language based on words for things for experiences that we have in common. My sme si vlastne museli vymyslieť slova a jazyk na popis nejakých zážitkov, ktoré zažívame spoločne všetci. And then when we go to higher and higher and more subtle and subtle realms, we have to sort of abstract the words from those more coarse forms to more specific and more refined forms. A potom, keď sa pohybujeme vyššie a vyššie do tých subtilnejších úrovní, tak musíme akoby abstraktniť aj tie slova, aby z toho hrubozrného významu na jemnejší význam. And if you think about how words are used in any refined or subtle discipline, it's the same way. A keď sa zamyslíte, ako sa slova používajú v akékoľvek inej, takej jemnohmotnejšej, subtilnejšej disciplíne, tak to je to isté. So, I mean, just to take one example, think of physics. You have words in physics like force and particle and so on, which are ordinary words, but they have a very special and specific meaning in the context of physics. Napríklad vo fyzike používajú slova ako sila alebo častica, ale v kontexte fyzikálnom majú tieto slova veľmi špecifický význam. And the same thing in meditation, because we're dealing with a very advanced context. Remember, this is the last factor of the Noble Eightfold Path. It's the culmination of our spiritual practice. To isté platí pre meditáciu, lebo tu sme už vlastne na konci tej 8-dielnej ušľachtilej cesty, čiže to je toto vyvrcholenie, takže sa bavíme o mnoho jemnejších úrovniach. So of course words have a more subtle meaning. They can't not have a more subtle meaning. Takže samozrejme aj tie slová potom budú mať o mnoho jemnejší význam. Nie je možné, aby to tak nebolo. So if we ask then, well, what do they mean? What are they talking about? A keď sa teda pýtame na to, čo vlastne znamenajú, o čom hovoria, then say for example, think about
the English word to think. Napríklad, keď si zoberieme anglické slovo myslieť. Now, normally when we say, I was thinking about something, then normally we mean something linguistic. So we're actually making words in our head. Keď povieme, že nad niečím som rozmýšľal, tak to myslíme v tom jazykovom zmysle slova, že sme si v tej mysli rozprávali určité slova. But actually it doesn't have to be. Ale nemusí to tak byť. Because I can say, well, I thought of you. It may be just like a memory or a feeling or an idea. Ale môže byť aj ten prípad, keď poviete, že myslel som na teba, že to bola len nejaká spomienka alebo nejaký nápad alebo nejaký obraz. Because not everything that's happening in our mind is linguistic. Že nie všetko, čo sa deje v tej našej mysli, má akoby lingvistickú slovnú povahu. So sometimes to think of something just means to put your mind on that thing. A niekedy to, že o niečom rozmýšľame, znamená, že na to akoby len položím alebo presuniem tú svoju myseľ. Does that make sense in Slovakian as well? Or? Dáva to zmysel? Kind of similar usage? Okay. So that's the sense that it has here. So the sense here is not that you're thinking about the meditation, but that you're putting your mind on the meditation. Takže takýto istý význam to má tu, že nerozmýšľam o tej meditácii, ale privádzam tú myseľ do tej meditácie. Neviem, So, ako ste to vyjadrili lepšie. Yeah. Chápete? To by bol lepší preklad. This Yeah. would be a better translation in Yeah. this sense. So I don't think it's incorrect to translate it as thinking, because thinking can be elastic in that way, but I think it's a misleading translation. Nemyslím, že je to nevyhnutne zlý preklad, lebo to myslenie má akoby určitú elasticitu, ale je to trošku zavádzajúci preklad. One of the things that you see in spiritual life is that a lot of times people have this thing in spiritual practice where they're like, what's the kind of minimum that I can do to get away with? V tom duchovnom živote ľudia sa často zamýšľajú, že čo je to minimálne, ktoré stačí, keď urobím v tej duchovnej praxi. I don't have to become a monk, do I? I can, if I just keep 8 precepts, that's okay, isn't it? Or if I don't have 8 precepts, maybe 5. Nemusím sa stať mníchom hneď, bude stačiť, keď budem dodržiavať tých 8 predsavzatí a možno aj 5. 5-ish, alebo okolo 5 budem sa snažiť. I mean, if I have an occasional drink with my family at Christmas time, that's not going to stop me from getting enlightened, is it? Keď si príležitosne dám nejaký drink na Vianoce, tak to mi predsa nezabráni. And white lies, there's maybe a bit of wiggle room there with white lies, right? A také nevinné klamstvá, tiež môže tam byť určitá vôľa okolo toho, nie? Sometimes you just have a white lie to help people. Niekedy proste poviete tú nevinnú lož, aby ste človeku pomohli. Like I'm helping the government when I lie on my tax form by making them not have to rely on the money that I would have paid them, you see? So it's just a kind of a white lie, really. Ja pomáham vlastne vláde, keď trošku zaklamem na tom svojom daňovom priznaní, lebo potom sa nemusia spoliehať na tie peniaze, ktoré by som tam ináč musel priznať. So the way that the Buddha taught was quite different from that. The way that the Buddha taught, he always set an extremely high standard, and he called us out to aspire to that standard. A spôsob, akým Buddha učil, bol špecifický v tom, že on vždycky nastavil ten vysoký štandard ako niečo, k čomu na čo máme ašpirovať, k čomu sa máme približovať. And he said 2 things. A povedal 2 veci. He said, this teaching is really hard and really powerful. A povedal, že toto učenie je veľmi ťažké a veľmi mocné. Remember, he almost gave up. The Buddha almost decided he wasn't going to teach.
Pamätajte na to, že Buddha to skoro vzdal, takmer sa rozhodol, že nebude učiť. But the second thing that he said was, despite the fact that it's so hard, it is possible. Ale druhú vec, ktorú povedal, že napriek tomu, že je to také ťažké, je to možné. You can do it. Je možné to, môžete to dokázať. It is possible to let go of what's unwholesome and develop what's wholesome. Je možné zanechať, prepustiť to, čo je neprospešné a rozvíjať to, čo je prospešné. And if you can do that, then you can develop the Noble Eightfold Path. A keď dokážete toto, tak potom môžete rozvinúť 8-dielnú šľachtilú cestu. And it's the first 7 factors of the Noble Eightfold Path that are the foundation for right samadhi. A je to tých prvých 7 faktorov tejto cesty, ktoré sú práve základmi tej správnej koncentrácie. So if you can do those 7, then you can do the 8th. Takže ak zvládnete tých 7, tak potom môžete zvládnuť aj ten 8. Well, we just have to be a bit patient. Ale potrebujeme trošku trpezlivosti. Yeah, it takes a little while. Trvá to nejakú chvíľu. I don't know how long. The Buddha didn't give any guarantees as to how long. Neviem ako dlho, lebo v tomto smere nám Buddha nedal žiadne garancie. People vary so much. Ľudia sú naozaj veľmi rôzni. Some people, they go very fast. They take meditation and their mind's very peaceful and they just love it. Niektorí ľudia púšťajú veci veľmi rýchlo, začnú meditovať a hneď majú pokojnú myseľ a milujú to. They're very annoying people. A rozčulujú ostatných. Most people struggle. Väčšina ľudí má s tým ťažkosti. And you're up and down. Ide to vlastne hore-dole. Forward and back. Dopredu a potom trošku naspäť. But one thing we can remember that, even if we're having great difficulties with our meditation or something like that, at least we don't give up everything in the Eightfold Path. Ale jednu vec si môžeme zapamätať, že aj keď sa budeme stretávať s nejakými ťažkosťami, tak aspoň niektoré z tých členov tej 8-dielnej cesty môžeme rozvíjať. Nemusíme sa akoby vzdať kompletne všetkého. We aspire to do the best we can. A snažíme sa robiť najlepšie, čo môžeme. Okay, any other questions? Nejaké ďalšie otázky? Are jhanas necessary for enlightenment? I have read some teaching from Burmese monks, for example Mahasi Sayadaw, and they don't emphasize jhanas as much, but they speak much more about insights. Či sú džány nevyhnutné pre osvietenie, lebo čítal som od nejakých barmských učiteľov, najmä Mahasi Sayadaw, ktorí nezdôrazňujú až tak džány, ale skôr tie vhľady. So, well, don't take my word for it. What did the Buddha just say in the sutta we just read? Tak nehovorme, čo ja si o tom myslím, ale čo povedal Buddha v tej súte, ktorú sme práve čítali. In the sutta we just read, what exactly did the Buddha just say? Buddha teda zdôrazňoval tie džány. Áno, v tej súte, čo sme práve čítali, je to tak. A čo povedal? He said, Neviem, čo presne myslíš. He said, this is the path to awakening. Povedal, toto je cesta k prebudeniu. Yeah. I wrote a book about that topic called A Swift Pair of Messengers. So if you're interested to look in more detail and some more sutta passages and so on, then you can look at that. Čítal som zaujímavú knihu o tejto téme, Swift Pair of Messengers sa volá, takže môžeš si tam viac k tomu prečítať, keby si chcel. No, but it basically just says the same thing, but with more footnotes. Hovorí toto isté, ale je tam k tomu viac vysvetliviek. Yes. But sorry, just remind me, were you at the talk yesterday? Yes, were you at the talk yesterday? Yeah, maybe. Were you? No, hang on. Sorry. Just to clarify, were you at the talk yesterday? Were you at the talk that I gave on the Satipatthana Sutta yesterday? You were? Okay.
Do you want to translate the question? Can you retell me the question, please? To hej, ale čo sa pýtal predtým, ja neviem, mne sa to nejako strašne ozýva. I don't really understand you because of echoing or something as you are sitting there. So can you repeat the question maybe? Insights. Že v tej Satipatthana súte Buddha hovorí, že toto je cesta k prečisteniu, rozvíjanie tých hľadov. A moja otázka je, že či obe idú k tomu istému, či môžeš sa stať osvieteným, keď budeš rozvíjať džány plne. You'll notice that I've avoided talking about any of these kinds of things in all of my talks. Asi ste si všimli, že som sa vyhýbal týmto témam v mojich rozprávach. So if people are used to or want to practice vipassana techniques and the techniques that they've learnt, then I've always encouraged them to do that. Keď sú ľudia zvyknutí praktikovať vipassánu, tak ja ich vždycky podporujem v tom, aby to robili. And the people who are interested to practice the technique that I'm teaching, then I've been saying, this is the teaching that, take it up and practice if it's going to be beneficial for you. A tí, ktorých zaujíma ten spôsob alebo tá cesta, ktorú ja učím, tak hovorím, áno, toto je tá cesta, ktorú učím. Ak ťa to zaujíma, tak vyskúšaj, ak ti je to prínosom, tak to praktikuj. Because I think the discussion of is this necessary or is this not necessary, I think this is ultimately a very fruitless discussion. Takže myslím si, že nemá celkom veľký zmysel diskutovať o tom, čo je alebo nie je nevyhnutné. The path of Satipatthana, as I was talking about last night, is not just a path of insight. A tá cesta Satipatthany, o ktorej som hovoril aj včera, nie je len cestou tých hľadov, nie je to len o tých hľadoch. And also, as I pointed out in the talk last night, the phrase that you're quoting from there, in fact, means the path to convergence, the path to unification. A tá fráza, ktorú si ty spomenul, ako sme hovorili aj včera, je vlastne, znamená to cesta k zjednoteniu. So what that's saying is that Satipatthana, elsewhere in the suttas it says Satipatthana is the samadhi nimitta, the basis of samadhi. Takže tá Satipatthana je vlastne samadhi nimitta, čiže základ samadhi. And it says that if the practice of right mindfulness is what leads to right samadhi. A hovorí tiež, že prax správnej všímavosti vedie k správnej samadhi. So the idea that Satipatthana is purely an insight practice is a particular school of interpretation that was developed in 20th century. Takže myšlienka, že Satipatthana je cestou... Satipatthana is a practice of pure insight. Je praktikou čistého vhľadu. Je myšlienka, ktorá bola rozvinutá len určitou školou alebo tým prúdom v 20. storočí. So whenever the Buddha talked about samadhi is always a central core part of the path. Ale kedykoľvek Buddha hovoril o samadhi, tak samadhi považoval za centrálnu, základnú cestu. So all of the factors of the Noble Eightfold Path are necessary. Takže všetkých 8 faktorov tej 8-dielnej ušľachtilej cesty je nevyhnutných. The Buddha didn't just put these things in there to make it hard for us. Buddha tieto veci tam nevložil len preto, aby nám to sťažil. He put it in there because it works, because it helps. Ale dal to tam, pretože to funguje, pretože to pomáha. So in our own practice, we encounter different teachers and different schools of meditation. Takže v tej našej praxi sa samozrejme stretávame s rôznymi učiteľmi a s rôznymi meditačnými školami. And as many years ago when I was a young monk in Thailand that I kind of realized that you're never going to be able to reconcile or resolve all the different things that different teachers say. A ešte keď som bol mladým mníchom v Thajsku, tak som si uvedomil, že nikdy nebudem schopný akoby rozriešiť
všetky tie veci alebo zmieriť sa so všetkými vecami, čo tí jednotliví učitelia hovoria. I had one monk, who's a French monk, who's a friend of mine, and he spent most of his life as a monk traveling around Thailand, interviewing all of the different Ajahns and trying to get their answers to all of these difficult questions. Mal som jedného francúzskeho mnícha, kamoša, ktorý cestoval po celom Thajsku a robil rozhovory s rôznymi významnými ľuďmi a pýtal sa ich na tieto ťažké otázky, že čo si oni o tom myslia. He started out with Ajahn Chah. A začal s Ajahn Chah. And then he went to all of the different meditation teachers in Thailand. A potom išiel za všetkými rôznymi meditačnými učiteľmi meditácie v Thajsku. And then when he was finished with Thailand, he went to Burma. A keď skončil v Thajsku, tak sa presunul do Barmy. And then he went to Sri Lanka. A potom na Sri Lanku. Then he disrobed. And what? Then he disrobed. Aha, okay. A potom vystúpil z mníštva. So we just have to recognize that, it's good to ask questions, it's good to be curious about these things, but also just recognize your wisdom tells you that there's a limit. Takže samozrejme je dobré sa pýtať a byť zvedavý, ale múdrosť vám hovorí, že je tam určitá hranica. And remember that the way that different people teach meditation and their approach to practicing meditation has its own specific kind of cultural and historical context. To, akým spôsobom ľudia praktikujú a učia meditáciu, je úzko prepojené s ich vlastným historickým a kultúrnym kontextom. So, us, we now who are practicing, we are in a different context. A takže my, ktorí praktikujeme teraz, sme zase v inom kontexte. And the kinds of questions that we ask ourselves are the same. Ale tie otázky, ktoré sa pýtame sami seba, sú rovnaké. How do we practice? What's the right way to do it? How do I get enlightened? Akým spôsobom praktikovať, čo je ten správny spôsob, ako sa stať osvieteným. And the general principles and the guidelines for how to do these things are always the same. A tie všeobecné princípy a návody, ako to robiť, sú stále rovnaké. But the details about it and what actually works for us and how we're going to proceed, then this is very personal and very individual. Ale tie detaily toho, a čo pre nás bude fungovať a ako budeme napredovať, to je veľmi osobné a individuálne pre každého. And one of the things that's really struck me in my time as a monk is that how irrational our response to religious or spiritual traditions and practices really is. Ale čo ma tak veľmi prekvapilo, keď som bol mníchom, je, že aká iracionálna je naša odpoveď na jednotlivé alebo na rôzne náboženstva, rôzne praktiky. When I say it's irrational, I don't mean to in a critical way. I mean to say that there's something intuitive, something emotional in the way that we respond to a tradition. Keď hovorím iracionálne, tak to nemyslím v zlom slova zmysle, ale skôr mám na mysli, že je tam niečo také intuitívne, také emocionálne v tej našej reakcii na určité spôsoby. I have a very dear friend who's a Tibetan nun. And she's very respectful of Theravada Buddhism, but she says that she comes to a Theravada temple and she sees it so bare and so boring. There's nothing that she can, doesn't feel anything. Ja mám jednu dobrú kamošku, ktorá je tibetská mníška a ona rešpektuje Theravadu aj všetko, ale keď príde do nejakého teravádskeho chrámu, tak je to vlastne celé holé, nič tam nie je a ona hovorí, že ona tam nedokáže nič cítiť. But when you go to a Tibetan temple, she feels like she's at home. She feels like, this is so amazing. This is so uplifting to see all of these things. Ale keď ide do tibetského chrámu, tak hovorí, že tam sa cíti ako doma, lebo tam je to krásne a je to také pozdvihujúce pre ňu. Tie všetky krásne veci, ktoré tam sú. So it's really important in our spiritual life that we don't put too much emphasis or overemphasis on what's right and what's wrong, what's correct and what's incorrect.
Takže je dôležité aj v tom duchovnom živote dávať pozor na to, aby sme príliš nedávali dôraz na to, čo je správne, nesprávne. That way lies the path of fundamentalism and darkness. Týmto smerom ide tá cesta fundamentalizmu a takej temnoty. The real reason that we practice is much more mysterious. Ale ten skutočný dôvod, pre ktorý praktikujeme, je o mnoho mysterióznejší, tajomnejší. And if we feel a connection with a path or a teacher or a tradition, then we should trust that. A keď cítime určité spojenie s učiteľom alebo s nejakou tradíciou, s cestou, tak by sme tomu mali veriť. Because what matters at the end really is about our application, our inspiration, our effort. Ale pretože to, na čom v skutočnosti záleží, je to naše úsilie, to, ako my to budeme aplikovať, praktikovať. Okay, so it's getting a bit too late, so we should probably finish up. Takže už je dosť neskoro, tak mali by sme pravdepodobne ukončiť. Okay, so let's recite the etavata. A urobíme to recitáciou etavata. Etavata cha amhehi Sambhatang punya sampadang Sabbe deva anumodantu Samba sampati siddhya Etavata cha amhehi Sambhatang punya sampadang Sabbe sattanumodantu Samba sampati siddhya Etavata cha amhehi Sambhatang punya sampadang Sabbe bhuta anumodantu Sabba sampati siddhya.